नमस्कार मोर दर्शक बंधु आपण मानक मो वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये वीडियोटी कौन खराब उद्देश्य नहीं बना हुई नहीं, आपण मैंने कई देह को नेबेनि, यार कौन खराब अर्थ नुहे। आ वीडियो देखूँ एंजॉय करूँ। वीडियो जब प्रथम थर देखुंत ताले सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करने को भूलें। वीडियो को शेष पर्यंत देखा अनुरोध, स्किप जमा करेंगे नहीं, मजा नियंतु। गुड मॉर्निंग। संगीता काल आसला कि मो भिडियो ता सहित बनवा कथा कि एते खुशी रे कि तार मत गोटे मिनिट भी छड़ा छड़ी होनी, गोटे मिनिट भी छड़ा छड़ी हेलो 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 गोटे मिनिट भी छड़ा छड़ी होनो हेले झाड़ा पानी केमती जाउ तो खेळ पे केमती करूचो तो गोटे मिनिट भी छड़ा छड़ी होनी, सेते भिडियो भी किछि बने हेले एबे दी दिन रही बसे आउ से कथा कहन आउ ता माने एते दिन रो डोरी अछि आउ आ हाउ भला भला चालू चालू हेले एबे दी दिन रही बसे हाउ हां हां हाउ Oh no! नानी डाकिची दी तीन दिन पई। Oh no! अरे नानी ओटा कथा मु बुझी पाइलिनी, ए दुई तीन दिन पई काई डाकी कई दिन पई डाकीछु एबे दी दिन रही बसे हाउ हाउ आउ दुई दिन बढ़ाई दो चिनी काली जे एबे नन्ना माने बसिकिरी खाद्य ग्रहण करूचंती। ता भीतर गोटे किए आसीनी, नन्ना कहउचंती आसीनी से नो 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 किए आसीनी तार को ना नहीं आसीनी से चिनी काली जे चिनी काली जे हैं नन्ना कहउचंती आसीनी से काली जे आउ आउ कोन कहियो नन्ना एते खाली कहउचंती, तापर तो मुंह मारे देले यूट्यूब रे आउ मोबाइल ले खाली तो मुंह मारिले आउ खाइले मोबाइल, बसिले मोबाइल, सोइले मोबाइल, नाचिले मोबाइल, हगिले मोबाइल, पाइले मोबाइल और निश्चय दिखला जे मोबाइल 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 नन्ना खाली धरिले नानी रागिकरी पंचम। नानी आ राग ना गोटे ब्याग अछि ना देनी मम्मी ब्याग अछि देनी मम्मी व्यवस्था कर ओलो गोटे कुड़िया लोक आसीचंती, से गोटे परस आनी संगीता नानी गोटे आनी परस प्रस प्रस सॉरी प्रस परस कह आम आड़े तो भाई मूर्ख लोक मैंने आम सब आम आड़े से सब कौन कौन सब बटुआ फटुआ कहती आम तो आउ जानिनु ताकू परस कहू। नानी कुआड़े आनी प्रस प्रस पाई गोटे बेग दरकार, से पड़ केड़े बड़टा कि से प्रसटा बड़टा हेतियो निश्चित, कहीं बेग मागिले माने तार गोटे बड़ जिनस जीव से बड़टा हेतियो निश्चित बेगरे धरिला भाया हेतियो जिनसटा नानी मागुचंती हेले कौन करिया हमरो निजा नानी पाखरे नाई हेले बेग देलुनी नानी नब केमती एडा काई किनु ना अब धन नानी टे पचार तो काई किनु एडा काई किनु ना सेगुड़ा काई किनु एडा काई किनु ना नानी कहूची बुझी पारनु आ सेटा किनी रखिबु ना आउ सेटा काई किनु एडा काई किनु ना ना मते दे दे हटा भी छिड़ी जाई हटा भी छिड़ी धार मारी गलानी हटा भी छिड़ी जाई छी। आलो 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 सेटा भी गला हेले नानी गोटे काम करे गोटे 30 गौणिया धान बस्ता आज सेटा ने Oh my god, you सेटा भलो हबो ना ता कण छिंडिबो ना ता हांडल बाहरियो सेटा तते भलो हबो सेइतरे पुरे कि ने बड्डटा आनिचु ना से बड्ड बस्ता रे पुरे कि रे नबु बुझिलु आउ से एपटे लिजा नानी पाखरे नाही Oh no! सेपटे मम्मी पाखरे नाही Oh no! आ तू नबु कोउतिरे मुंडे मुंडे हबनी बस्ता गोटे देबी नबु हैला बस्ता रे पुरे दउछु धान बस्ता रे नबु सुतुली अखा पुणी जरी अखाडाले फाटी जियो बाटरे सुतुली अखा फाटीबनी डबल काम दब सेतिरे ने तू एत्ते पाला थे तो कहीं और पाला चल तू एत्ते पाला थे तो कहीं और पाला कथा देखुन गोटा जिबार अछि तो भारी उसिदा जिबु गोटा पाला कोन त करछ कि रे अबे यार
ହେଁ ତ ଏତେ ପାଲା ରହୁଛି ହଁ ହବନି ରହିବନି କେମିତି ନୂଆ ଜାଗା ଆଇଛି ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ପାଲା କରିବନି ତ ହବ କେମିତି Oh no. କରିବ ନା ନୂଆ ପାଲା ଆଉ ତାକୁ କହୁଛୁ କାହିଁକି ଏତେ ତୁ କହିଲେ କଣ ସେ ହବ ହବନି ନୂଆ ପାଲା ଟିକେ କରିବ ନା ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ପାଲା ଚାଲୁନୁ ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ ପାଲା କରି କରିକି ଯିବା ସେ ତ କହୁଛି ଚାଲୁନୁ ତୁ କାହିଁ ଏଠି ଅଟକେଇକି ବସିକି ଘାଡୁ ଘାଡୁ ହଉଛୁ କହିଲୁ କୁମ୍ଭୀରିଆଣି ଭଳିଆ ଚାଲୁନୁ ଚାଲୁନୁ ଚାଲେ ସତେ କି ଏଇଟା ନେ କଣ ଏଇଟା ପାଉଡର ନେଇ କଣ କରିବି ପାଉଡର ଟା ନବୁ ନା ଆଉ ଏବେ ଝାଳ ଫାଳ ବହିବ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବ ଟିକେ ପକେଇ ପକେଇ ଦବୁ ଟିକେ ନେ ପାଉଡର ଟା ନେ ପିଲା ପିଲା ଗୋଟେ ବାନ୍ତି ବୁନ୍ତି କରିଦେବେ ଗନ୍ଧେଇବ ଟିକେ ନଗୁ ତ ନା ଆଉ ବଡ ପାଉଡର ଆଣିଥିବ ନା ନେଇ ଜାଣନି ସେ ବଡ ପାଉଡର ଧରତା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବୁ ଗଲାବେଳକୁ କାମ ଦବ ବାଟରେ ନନା ଯାଇକି ସେଠି ବସିଲାଣି ଗାଡିରେ ଏରା ଦିନ ଆସି ଏତେ ହେଲାଣି ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଗୁଡା କହୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ଯିବାକୁ ମନ ଉଚ୍ଚାଟ କଲାଣି ମା ଡାକିଲାଣି ରାମଚଣ୍ଡୀ ମା ଡାକିଲାଣି ସେଠି ଯିବାକୁ ଆଉ ପେ ପେ କରିବନି ଆଉ କଣ କରିବ ଏଠି ପୁଛି ପୁଛି କରିବ ହେଁ ଆଉ ଯାଉନୁ ବାହାରିକିରି କଣ ଏତେ ନାଟକ କରୁଛ କିରେ ଘରେ Oh no. ହେଁ ଆକୁ ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯଦି ହରି ହର୍ନ ମାରୁଛି ମତେ କହିଲା କହିବାକୁ ମୁଁ ମତେ କହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯା ଶୀଘ୍ର ବାହାରିକି ଆଉ ତାକୁ ଗାଳି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଏଠି ଘରେ ଚାଲେ ବାହାରିକି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ओ भाई बस कर ଚଲେଇଛନ୍ତି ଘରେ ବସିକିରି ବାହାରିବେ ବୋଲିକି ଯାଇକି ଘୋଡା ମଙ୍ଗଳପୁରରେ ଉଠିବନି ଆଙ୍କର ବାହାରିବା ହଉନି ଯାଉଛ ଗଲା ମାରିଦେଲା ରେ ବାପିନ ଭିଡିଓ କଥା ହାତ ଖାଇବ ଆରେ ଠାକୁର ଜାଗାକୁ ଯିବ ହଁ ଠିକ କଥା ନା ଆଉ ଠାକୁର ଜାଗା ଗଲେ କଣ ହେଲା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଆଗ ଶରୀର ପରେ ଧର୍ମ ପେଟ ଥିଲେ ସିନା ପୂଜା କରିବୁ ଆଉ ଶରୀର ଥିଲେ ସିନା ଧର୍ମ କରିବୁ ଧର୍ମ ନଥିଲେ ଆଉ ଶରୀର ନଥିଲେ କାହାକୁ କରିବୁ ଧର୍ମ ପେଟ ପୂଜା ତ ଆଗ ତାପରେ ଠାକୁ ପୂଜା ପଥର ଠାକୁର ପୂଜା ତାର କଣ ହେଇଯାଉଛି ତାକୁ ଖାଲି ମନ ବୁଝିବା କଥା ପେଟ ଶାନ୍ତି କର କଣ କହୁଛୁ ଭିଡିଓ କରିବେନି ସବୁ ଭିଡିଓ କରିବୁ ଖାଇବା ଭିଡିଓଟା କରୁନୁ କେମିତି ଗାଁ ଗାଁ କରି ଖାଉଛୁ ଦେଖିବୁ ଯାହା କହ ଗୋଟେ ଖାଇଦେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ ହଉ ଟିକେ ଭିଡିଓ କରିଦବା ନା ହଉ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ମାଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ ଜୟ ମା କି ଜୟ ହୋ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋକାନରୁ କିଣୁଛନ୍ତି 6 ପଟ ଶଙ୍ଖା ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କଣ ନାନୀ ହେଇଛନ୍ତି ପତଳା ଭଳିଆ ଆଉ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଶଙ୍ଖାଟା କଣ କେମିତି ମାଡିକିରି ପୁରେଇବେ ଦେଖୁନୁ ଦୋକାନ ଭାଇ କେମିତି ହସିଲାଣି କଥାଟା ସିନା କହିଲା ଭଳିଆ କହିଲେ ହବ ଏଇଠି ନାନୀ କଥାଟା କାହିଁ ମତେ ଅସଂଯତ ଲାଗିଲା ମତେ କଣ ଲାଗିଲା ସେ ଦୋକାନୀ ଭାଇକି ଲାଗିଲା ଦେଖୁନୁ ଏଇ ବାସି ଏଇଠି ଦାନ୍ତ ନେପାଡ଼ିଲେଣି Oh no. ହଉ ନାନୀ ବେଳେ ବେଳେ ସିଲିପି ହୁଏ କଣ କରିବା ମାଡିକିରି ପୁରେଇ ଦବୁ ଶଙ୍ଖାକୁ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୋ ଭାଇନାର ନନାର ପୁରା ବଡ ଦିଲ୍ ନା ନାନୀ ଅଳ୍ପରେ ଚଳେଇଦବ କହୁଛି ଏ ଦୋକାନୀ ଭାଇ କେତେ ହେଲା କି 80 ଟଙ୍କା ଆରେ
ଜମାରୁ 4ଟା ଦୀପକୁ 2ଟା କଦଳୀ 80 ଟଙ୍କା କରିଦେଲୁ। ହଉ ହଉ ନନା ଦେଇଦେଲୁ ପଇସା 80 ଟଙ୍କା। ଆଲୋ 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 ଆରେ ନାନୀ ସିନା କହିଲେ ହେଲେ କିନ୍ତୁ ବାହାରୁନି ମଣି। ମଣି ଖସୁନି। Oh, no. ହଉ ନନା ବଢେଇଲେଣି ଖଡଖଡିଆ 100 ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ। ହଉ ନନା ଦେଇଦିଆ ଆଉ କଣ କରିବା ମନ୍ଦ ଲୋକ ତ ଆଇଛି ଆଉ Oh ଦେଇଦେଇଥା। no! ଇଲୋ ମୋ ବୋପାଲୋ ଇଏ କି ପ୍ରେମ ମହାମିଳନ ପ୍ରେମ ଏଇଟା ଆଉ। ମୋ ଦିଲ ପୁରା ବଗିଚା ବଗିଚା ହେଇଗଲା। ଆହାହାହା। କି ଆନନ୍ଦମୟ। ଏଇ ତ ଦୁନିଆ ସଂସାର। ମାୟାରେ ବୁଡି କରୁଥାଉ ଗେଲ ଭାସି ଯାଏ ସବୁ ସର। हुई ना बात दिल को सुकून मिला इतना जोर से कि वो धक्का लग गया गाल से। की प्रेम कर लो धन को राम ग्रह सदैव कर ग्रह खंडन करो। राम ग्रह सदैव कर ग्रह खंडन करो। पुष्पांजलि रो सदैव कर ग्रह खंडन करो। पुष्पांजलि श्रद्धांजलि रो सदैव कर ग्रह खंडन करो। श्रद्धांजलि रो खंडन करो। कार्तिकार सदैव कर ग्रह। जय माँ रामचंडी माँ रक्षा कर समस्त की समस्त ग्रहरिष्ट खंडन करे। आ गाँ जाक ना कहूनु सबल ना कह आ तो गाँ जन्मस्थान सबल ता ना कहू ना असु ना कहू नारायण ना कहू भालू ना कहू मणि ना कहू आ मो ना भिडियो कहूनु जा कह आउ से गोटे संगी ना कह हाँ संगी ना कहू ना नल केमती हम भाई ना नाटा कहीं हाँ कहूँ कहूँ ଆଉ କହିଦେବୁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଭାଇ ନା। Oh no! ହଉ ଆଉ ବୁଝାବୁଝି ସାର୍ ଯିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାମିଳନର ସମୟ ବି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଚ୍ଛେଦ ସମୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଧନ ଆମର ପଳେଇବେ ଘରକୁ। ନାନୀ ଅଥୟ ସ୍ନେହ ବସା ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ପୁରା ନାନୀ ମନରେ ଚେର। କୋଳି ଖାଇକିରି କୋଳି ମଞ୍ଜି ପୋତି ଦେଲା ଆସିକିରି ସଙ୍ଗୀତା। ଆଉ ସଙ୍ଗୀତା ତ ନୁହଁ ଧନ ଧନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବେ। ଆଉ ନାନୀର ଲହଡ଼ି ସମ୍ଭାଳି ହେଉନି। ଖାଲି କୋହ ପରେ କୋହ ଧୋ ପରେ ଧୋ ବାହାରୁଛି। ନାନୀ ଖାଲି କାହାକୁ କାହାକୁ ଛେଚି ପକେଇବ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେମିତି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକିରି ତା ଆଖିର ନୁହଁ ଶୁକୁନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା କହ ମତେ କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ଦେଖିକିରି କାନ୍ଦି ପ୍ରଥମ କୁଣିଆ ହେଇ ଆସିଥିଲୁ ମୋରି ଘରକୁ ଧନ ଅଚିନା ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କରିଥିଲି ଲୋ ଅଚିନା ଦେଶରେ ଲିଜା ପାଟକ ସୃଷ୍ଟିତ କରିଦେଲା କିଏ ମଲିଜୁ ତୋ ପାଷ୍ଟ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ମୁଁ ଫ୍ୟୁଚର କେମିତି ଗଢ଼ିବି ଲୋ ମୋ ଧନ ଏ ଅଳତା ଥାଳିରେ ଗୋଡ଼ କାହର ମୁଁ ବୁଡ଼େଇବି ଲୋ ମୋ ଧନ ତୋ ପାଇଁ କେତେ ମୁଁ ଫୁଲ ଆଣିଥିଲି ତତେ ବସେଇବା ପାଇଁ ତୁ ଚାଲି ଯାଉଛୁ ମତେ ପର କରି ଆଉ ତୁ ପଛରୁ ନାହିଁ ମୋ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ତୁ ଯେବେ ଆସିଲୁ ମୋ ଘରକୁ ଲୋ ମୋ କେତେ ପେଟ ପୁରିଲା ସଙ୍ଗାତ ସଙ୍ଗାତ ବୋଲି ମୁଁ ଡାକିଲି ମନ ମୋର ବୁଝିଥିଲା ଏ ଭାତ
କେତେ ଖୋଇଥିଲୁ ସରଧାପଣରେ ରୁଟିକୁ ଦେଇ ମୋ ଭଜା ଧନ ଧନ ବୋଲି ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଯାଏ ବାସି ରୁଟି କଥା ମନେ ପଡୁଥାଏ ମୋ ଧନ ଆଉ କେବେ ଦବ तो मोबाइल मैसेज देखी देखी मोरो दिन सारी बोलो लीजा ए जेते सब खराब कमेंट आसे लो लीजा तोते बुझेई सुझेई रखी थी मुलो लीजा शेषरे तू कौन कलु लोली जा मोरी गई ताकू देलु खराबे कमेंट लीजा सबिता सुभद्रा दुहींकु नहीं केते खेल खेलिलु लो आमे संगी धन कथा कही संगीता सुभद्रा सबु तो सरे चिड़िले सेई सस होई मो जीवन को तो माटी पानी करी देले सबितार जेते खराब कमेंट किए मोते बुझेइबो गोटिए खटरे कुंडा कुंडी होई सोईबा मोर तो मन पड़ी बोल मो धन्य तुझ लोकକୁ କହୁଥିଲୁ ମୋ କଥା ସବୁ ମନେ ପଡୁଛି ମୋ ଧନ गोटिए थारी रे खुआ खोई होई मन पड़ी बोलो मो धन्य ଏବେ ମୋତେ କାହିଁ ଝାଡୁରେ ବାଡଉ ତୋ କଥା ମନେ ପଡୁଛି ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମତେ କିଏ ବୁଲେଇ ଭଲ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆଉ ରାମଚଣ୍ଡୀ ପାଖୁ କିଏ ନ ବଲ ମୋ ସଙ୍ଗୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋର पेट पूरी बलो संगी ए पुची खेला मोरो मन पड़ी बोलो मो संगी धन बोली आउ कहा को डाकिबी मो कथा किए से सुनी बोलो संगी एक जरूरी सूचना तो मुझे 3-4टा क्राजी रोस्ट वीडियो बनई आपण मानकर क्यूरियोसिटी बढ़ाई बनई तो से वीडियो केते जन को देहरे जाऊनी तो ता भीतर गोटे मु वर्तमान गोटे लोक बाछी ता ना हूँ झिली महांती से एमती प्रकार भाषा कहते जे आपणकर इमाजिन बाहर से भाषा पाटे धरी हेनी तो तमें जहाँ कहले मोर ढो मु कि भाई देह को जीवन कि गरम पानी घर पड़ोनी कौच मु रिप्लाई देवार ना तुम जिते कौच कह मन इच्छा आहरी अच्छे हेटी झिल्ली नानी हाथी गए बाजार कुत्ते भूखे 1000 तो जितना मर्जी है उतना बोलो हमको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला ओके हमारा डो तो आई यार बुद्धि